بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا تصحيح التمرين الأول الخاص بالامتحان الوطني الموحد البكالوريا الدورة العادية مادة الرياضيات الشعبة ديال العلوم الرياضية ألف وباء ولا أو ب. صافي هنا كتلاحظوا هنا الترجمة بالفرنسية. في 2010 راه ما كانش المسلك الدولي، يعني ما كانوش كيقراو الرياضيات المواد العلمية بالفرنسي. دونك هذا غير ترجمة ديال الامتحان اللغة العربية، ولكن راه نفس القضية اللي كدار دابا، راه كيكون عندهم نفس الامتحان كتكون غير ترجمه. دونك هذا اجتهاد ديال شي ناس داروا هاد الترجمه هادي، اوكي الله يجازيهم بخير. غنحاولوا حنا نديروا الحل ديال هاد التمرين ديال ستركتور سوليوشن دو ستركتور ليكزارسيس دو ستركسيون الجبريك اي دي ماتريس باللغه الفرنسيه. صافي بالنسبه للناس ديال المسالك الدوليه. اوكي دونك exercice 1. Remarquons que les parties 1 et 2 sont indépendantes، يعني ممكن تجاوب كل بارتي تجاوب عليها بوحدها. هنا في الأول عطاونا واحد لانترفال on mène l'ensemble I de la loi de composition interne définie par quel que soit AB et appartient à l'intervalle I. On a A étoile B égale c'est ln de A multiplié par fois ln de B. Montrer que la loi étoile est commutative et associative dans I. Donc, شنو هي باش نمونطريو لا كوميتاتيفيتي؟ شنو هي؟ غنديرو بعد أول حاجة لا كوميتاتيفيتي. شنو خصنا نمونطريو؟ هادي غير on doit montrer que quel que soit A, B, deux éléments de l'intervalle I, on a A étoile B égale B étoile A. صافي هذه هي لا كوميتاتيفيتي، هذا الشيء اللي خصنا نمونطريو. دونك انا خصنا نوصل شنو غندير اول حاجه، سوا غناخد جوج ديال لي زيليمون سوا A et B, deux éléments de I. A et B, deux éléments de l'intervalle I. On a A étoile B égale A étoile B, c'est ln de A fois ln de B. Ok, exponentielle ln de A fois ln de B. واش كنعرفوا على البرودوي راه كوميتاتيف. صافي دون ار سورتو دون هاد الانترفال هذا. دونك ممكن نكتبو هي اكسبونونسيال ln دو بي فوا ln دو ا. وشنو هي ln دو بي؟ دونك لاحظ هنا بدينا بالا، كنبداو هنا ب ln دو ا ln دو بي، ودابا مادام هدا كاينه كتقلب كنبداو ب ln دو بي. دونك ممكن نكتبوها هي بي étoile A. Ça fait donc quel que soit AB appartient à I croix I. شنو montrena باللي A étoile B égale B étoile A, d'où la loi étoile est commutative. Ça fait ها هي la commutativité. من بعد غندوزو l'associativité. Ça fait شنو خصنا نمونطريو في l'associativité؟ On doit montrer que quel que soit A, B, C, trois éléments de l'intervalle I, ça fait I croix. Ça fait on a A étoile B
étoile C égale A étoile B étoile C. هادشي اللي خصنا نمونطريو. دونك حنا شنو غنديرو؟ On va fixer trois éléments, soit A, B et C. Trois éléments de I, de l'intervalle I. On a donc غنبداو من هادي صافي. On va commencer de cette égalité وممكن تبدا حتى من هادي صافي ونوصلوا وحده والاخرى فيهم صافي. دونك on a A étoile B étoile C. لا لوا اللي عندنا غنكتبها هنا اون فاس ديالنا عندنا A étoile B c'est exponentielle ln de A fois ln de B. هذا اللي عندنا هنا وهذا 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 اوكي. دونك هادشي اللي غندير هي exponentielle ln de A fois ln de quoi ln de B étoile C صافي. هذا اللي تيكون هنا الثاني مثلا هو اللي كيكون في الالن. دونك ln de B étoile C égale c'est exponentielle ln de A. شنو هي عاوتاني الا بغينا B étoile C؟ c'est quoi B étoile C؟ بهاد لا لوا هادي دونك كتكون هي exponentielle ln de B fois ln de C صافي. donc c'est B exponentielle ln de B fois ln de C. donc c'est exponentielle ln de B fois ln de C. Or, nous savons que ln exponentielle U égale à U. Ça fait de même exponentielle ln U égale à U. Ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? ln exponentielle. Exponentielle ln A. ln exponentielle de U. Donc, c'est ln de B fois ln de C qui joue le rôle de U ici. Ça fait? هذا ln de B fois ln de C هما اللي كيلعبوا الدور ديال U. donc غيكون كيساوي fois ln de B fois ln de C. or اش كنعرفوا عاوتاني هي ممكن نكتبوا ln de A fois ln de B. donc ln de A fois ln de B entre parenthèses fois ln de C. ça fait انا ممكن نديرو حتى هنا لي بارونتيز كا. دونك اش كنعرفوا بان البرودوي تا هو اسوسياتيف صافي. ممكن نكمل هنايا هاد ln دو A فوا ln دو B ناخدوها هي اللي كتلعب دابا هنا الدور ديال U صافي. ناخدوها هي اللي كتلعب الدور ديال U. دونك كيفاش ممكن نكتبها؟ ممكن نكتبها هي ln exponentielle U صافي. ln exponentielle U. دونك ها هي اكسبونونسيال الاولى. هاد الاكسبونونسيال هادي سي سيلسي صافي. دونك ln دو A فوا ln دو B هي U. و U شنو هي ln اكسبونونسيال U. دونك غتكون سي ln اكسبونونسيال U هي هادي. دونك اكسبونونسيال ok. donc c'est exponentielle ln de A fois ln de B. d'accord. عاد هادي fois ln de C. ولكن هاد ln de C راه ما كايناش هنا في هاد الاكسبونونسيال هادي بوحدها. donc fois ln de C. donc هنا اش غنلاحظ شنو هي سي كوا ln de A exponentielle ln de A fois ln de B. C'est quoi? Exponentielle ln de A fois ln de B. Exponentielle ln de A fois ln de B, c'est A étoile B. Donc, c'est E ln de A étoile B fois ln de C. Ou شنو هي ln de A? ln d'un élément exponentielle ln d'un élément fois ln de C. Donc, c'est A étoile B
étoile C. Ça fait donc, je vais vous montrer, quel que soit A, B, C appartient à l'intervalle I, qu'on montre, c'est A étoile B, on a fait partie de A étoile B étoile C égale A étoile B, le tout étoile C. Ainsi, la loi étoile est associative. Ça fait. Et là, c'est la première question. La deuxième question, montrer que la loi étoile admet un élément neutre epsilon que l'on déterminera. Ça fait. Donc, je vais deuxième question. Montrer que la loi étoile admet un élément neutre l'élément neutre c'est la notation de epsilon que l'on déterminera. Ça va? Donc, هنا شنو خصنا نمونطريو؟ دونك شنو هو élément neutre؟ فوقاش كنقولوا élément neutre؟ s'il existe un élément epsilon, donc l'intervalle فاش خدامين appartient à I, quel que soit A appartient à I, A étoile epsilon égale epsilon étoile A égale à A. Il est vérifié هذه صافي il est vérifié هذه la relation هذه on dit que epsilon est un élément neutre. On dit que epsilon est un élément neutre. Attention, راه l'ordre ديال les quantificateurs هنا راه مهم جدا. Ça fait très important parce que si on permet ici par exemple هذه هنا كندويو على élément neutre. هنا élément neutre. يعني واخا كيتشونجا هنا هاد ليليمون ا ليليمون نوتر هنا كاين غير واحد عارفين حنا سي ليكزيست الوغ الي اونيك مي البروبليم هنا الا بيرميتيتي هاد لي كوانتيفيكاتور غتقول مثلا كيلكو سوا ا ابارتيان اي il existe un epsilon appartient اي تيل كو هاد لا غولاسيون هنا الا درتي هاد البيرميتاسيون هادي كتلاحظ بان هاد ابسيلون هذا راه كيولي لي لهاد ا يعني بحال بور شاك اليمون ا il existe un élément neutre. دونك ماشي بالضروره يكون اونيك دونك هناك غيكونوا بزاف لي زيليمون نوتر يكونوا بزاف والا كانوا وحنا كنعرفوا بان الا كان اليمون نوتر دونك ليليمون نوتر سي ليكزيست الوغ الي اونيك دونك هذا لوردر هذا راه تري امبورطون. دونك حنا ici on doit montrer quel que soit on doit montrer qu'il existe un epsilon appartient à I, quel que soit A appartient à I, parce qu'on a A étoile epsilon égale epsilon étoile A égale à A. D'accord? Donc, شنو غنمشيو نديرو هنا؟ شنو هو هنا فين خدامين ببرودوي، اوكي؟ شنو غنديرو؟ أولا اش كنعرفوا حنا على ليمون نوتر ديال البرودوي؟ شنو كنعرفوا؟ Nous savons que quel que soit A appartient à I. Nous savons quel que soit appartient. On a A ln de A fois 1 égale à 1 fois ln de A.
égale à A. Ça fait? Donc, exponentielle ln de A. هنا شي مرات كتكون باينة هادي شي مرات ça va pas. Ça fait ln de A fois 1 égale exponentielle. ندخل عليهم l'exponentielle كاملين. دونك هنا غندير soit epsilon l'élément neutre. نتوما دابا لا ديمونستراسيون هادي غير شي حوايج خصكم تعرفوهم يعني فين باغيين توصلوا. دونك soit epsilon l'élément neutre de la loi étoile. On a مثلا نبداو من شي واحد ليغاليتي هنايا مثلا قلنا غنقلبوا على هاد ايبسيلون ا ايطوال ايبسيلون ايكال ا دونك انا ا ايبسيلون ا ايطوال ايبسيلون ايكال ا ايكيفو كو ا ايطوال ايبسيلون شنو غتكون دونك هي اكسبونونسيال ln de a fois ln de epsilon égale ا اوكي. دونك دائما دير في بالك بان كنقلبوا على شحال كنقلبوا على ايبسيلون. دونك غندخل على كلشي الان غتولي عندي هنا ln de a fois ln de epsilon égale ln de a. صافي هنا خصنا نردو شويه البال. اوكي هذه ايكيفو كو ln de epsilon égale ln de a sur ln de a. ولكن هنا لانترفال فين خدامين شنو هو خدامين حنا فين خدامين في لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك ممكن يساوي لينا 1 وإلا ساوى لنا 1 ln de a اش غيكون دونك ممكن يساوينا 0. دونك هنا خصنا بور هنا سي ا ديفيرون دو 1 من بعد سي ا ايكال 1 غنهضروا عاوتاني في هاد الحاله. دونك اش غتولي تكون عندي هنايا ln de epsilon égale à 1. Donc epsilon égale c'est exponentielle de 1. presque كتساوي 2.7. داكور دونك احنا لقينا epsilon ديالنا كيساوي 2.7. Dans le cas où a égale à 1 غنشوفوا واش هذا est un élément neutre. صافي غنشوفوا واش هذا est un élément neutre. غنحاول دونك كما قلنا هنا غنشوفوا في حالة a égale à 1 on va voir si l'exponentielle de 1 est un élément neutre. هنا ممكن تمشي غير من وحده نورمالمون خصنا نفيريفيو هادو بجوج ولكن puisque la loi est commutative puisque la loi est commutative alors on a a étoile exponentielle égale a étoile epsilon égale epsilon étoile a égale à a. صافي دونك يكفي انك تفيريفي غير وحده فيهم. غنشوفوا لو كات الثاني سي ا ايكال 1 سي ا ايكال 1 غنشوفوا هادي واش سي ا ايكال 1 خصنا نشوفوا واش 1 ايطوال 1 ايطوال شنو هو ليليمون اللي لقينا هنا هو اكسبونونسيال ايبسيلون في هذه الحاله هو اكسبونونسيال. On va vérifier que 1 étoile exponentielle égale exponentielle et égale à 1. صافي حيتاش ليليمون نوتر هنا هو الاكسبونونسيال ماشي 1. داكور هو الاكسبونونسيال يكفي نفيريفيو غير وحده فيهم. دونك هي اللي غندير هنايا سي ا ايكال 1 on a 1 étoile exponentielle égale c'est exponentielle ln de 1 fois ln de exponentielle ln de 1 شحال كتساوي سي 0 دونك 0 exponentielle 0 في شي حاله دونك هي 0 دونك égal à 1. alors 1
étoile E égale à 1. D'où, quel que soit A appartient à I, شنو montrena باللي A étoile E d'abord égale à A. Et puisque la loi étoile est commutative, alors, quel que soit A appartient à I, on a A étoile E égale E étoile A égale à A. Donc, خصنا نشوفوا حيت شنو قلنا هنا في الديبار خص هاد l'élément neutre ce qu'on appartient à I. E. Or, E presque يساوي جوج فاصلة سبعة راه appartient l'intervalle I. L'intervalle I هو 0 plus l'infini, d'accord? Donc راه appartient l'intervalle I. Donc il existe E qui appartient à I tel que quel que soit A appartient à I, on a A étoile E égale E étoile A égale à A, d'où la loi étoile admet un élément neutre اللي هو E. صافي دونك هذا هو l'élément neutre ديالنا. شوفوا الكيستيون اللي من بعد. دونك لا كيستيون اللي جايه من بعد. Troisième question. Montrer. Donc, troisième question A. Montrer que l'ensemble I privé du singleton 1 muni de la loi étoile est un groupe commutatif. صافي هادي بريفي دو سانغلوتون 1 يعني هو المجال هنا الا بغيتي ماشي المجال هو اتحاد المجالين يعني لانترفال اي. شنو هو لانترفال اي؟ هو 0 بلس لانفيني. دابا هاد لونسومبل هذا هو 0 1 0 1 اونيون دو 1 بلس لانفيني. هذا هو المقصود بريفي دو سانغلوتون يعني كنحيدو غير الان. دونك هنا باش نمونطريو بان ايتان جروب ابدا خصنا نمونطريو بان ايتان جروب. دونك باش نمونطريو ابدا هذا ايتان جروب خصنا نمونطريو هاد المسائل هادو. اولا خصنا نمونطريو بلي لا لوا étoile est une loi de composition interne. Ça fait des lois de composition interne dans l'ensemble هذا. Ok. Après خصنا نمونطريو راه loi de composition interne دون اي وخصها تكون كوميتاتيف و اسوسياتيف. كوميتاتيف و اسوسياتيف راه ساهله صافي. وخصنا نمونط بها ليليمون نوتر وعاود خصنا توت élément راه ادمي ان سيميتريك صافي. اذا اول حاجه غنديروها هو نمشيو نمونطريو بهذه ايتون لوا دو كومبوزيسيون انترن دون او. غنمشيو وحده بوحده. يعني شنو معناتي لوا دو كومبوزيسيون انترن دون او؟ دونك هذه شنو معناتها؟ يعني on doit montrer que quel que soit AB appartient
à l'ensemble I privé du singleton 1. Donc, de la K. A étoile B, sans montrer A étoile B appartient, est un élément de I privé de 1. Donc, je vais dire soit A et B, deux éléments de l'intervalle I privé de 1. Alors, on a A différent de 1 et B différent de 1. Ça fait si A et B différent de 1, alors ln de A différent de 0. De même pour ln de B différent de 0. Ça fait ainsi exponentielle différent. Exponentielle ln de A fois ln de B, c'est qu'on différent de 1. Il y a qu'un exponentielle ln de A fois ln de B. شنو هي هذه؟ exponentielle ln de A fois ln de B. كنعرفوا la loi ديالنا شنو هي؟ A fois B هي exponentielle ln de A fois ln de B. Ainsi A étoile B donc, cela veut dire que A étoile B différent de 1. Ça fait A étoile B différent de 1. Et, je vais voir l'exponentielle. دايما موجب, ça fait l'exponentielle toujours positive. D'accord? Donc, toujours positive. Et A étoile B supérieur strictement à 0. Ça fait ainsi A étoile ln de A fois ln de B différent de 1. Ouais, et exponentielle toujours positive. Donc, à ce qu'on a des A étoile B, d'où A étoile B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini privé de singleton I. Ça fait du singleton 1. هذا هو l'intervalle I ديالنا. Donc, la loi étoile est une loi de composition. C'est une loi de composition interne dans l'ensemble I privé de 1. Ça fait احنا بينا بأن est une loi de composition interne dans l'ensemble هذا. شنو مازالنا la commutativité et l'associativité. حتى هي شنو عندنا de la question précédente شنو بينا que la loi étoile. Donc, il y a la commutativité, il y a l'associativité. Ça fait à partir de la question 1, on a montré que la loi étoile est commutative
et associative dans I. Or, l'ensemble I privé de 1 est inclus dans I, n'est-ce pas؟ صافي هاد لونسومبل هذا راه كاين في هذا حيت علاش راه هو هذا شنو هو غير هذا وحيدنا منه الان دونك هذا راه كاين هنايا دونك غنقول بلي لا لوا ايطوال اي commutative et associative dans l'ensemble I privé de 1. Ça fait l'élément neutre. غنشوفو عاوتاني نفيريفيو بأن هاد l'ensemble هذا admet un élément neutre. انا باش نفيريفيو ليليمون نوتر ماشي بالضروره نمشيو عاد نحسبوا ليليمون نوتر هادي لا حيت كاينه كنعرفوا بان سي غندير انا واحد بروبريتي اللي خصنا نكونوا عارفينها هادي سي اس est une partie stable est une partie stable d'un ensemble muni d'une loi de composition interne et E est un élément neutre et E l'élément neutre dans l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la loi étoile et E appartient à S. Alors, E est l'élément neutre E appartient à S, alors E est l'élément neutre dans la partie S munie de la loi étoile. Donc, حنا شنو خصنا نفيريفيو؟ عندنا ها هو nous savons شنو هو l'élément neutre اللي عندنا حنا عندنا l'exponentiel صافي nous savons que exponentiel هذه كنقصد بها exponentiel est l'élément neutre de la loi étoile dans I. Ça fait de la loi étoile dans I. Donc, et l'ensemble I privé de 1 est une partie stable. Donc, احنا رحنا montrينا هنا est une loi de composition interne. Donc, est stable, est une partie stable de l'ensemble I muni de la loi étoile. De plus, nous avons
خصنا نشوفوا واش هاد ليليمون هذا appartient à S. صافي غنشوفوا حنا واش l'exponentiel appartient à l'ensemble I privé de 1. صافي et E راه appartient à l'ensemble I privé de 1 car exponentiel راه différent de 1. شنو هو هاد l'ensemble I؟ هو الأعداد هما les entiers, les nombres réels supérieurs strictement à 0 privé de 1, ça va? Donc exponentiel différent de 1 est positif, donc appartient à 1. Donc E est l'élément neutre et l'élément neutre de la loi étoile dans l'ensemble I privé de 1. Ça fait? Donc, on a montré l'élément neutre. مازال باش يكون جروب مازالنا اخر حاجه هي اي اليمون عنده لو سيميتري ديالو صافي اي اليمون عنده لو سيميتري ديالو آخر حاجة خصنا آخر حاجة نمونطريوها هي quel que soit A appartient à I, l'ensemble I privé de 1, il existe A' appartient toujours à l'ensemble I privé de 1 tel que A étoile A' égale A' étoile A égale à l'élément neutre اللي هو l'exponentiel عندنا صافي يعني شنو معنى ديال هادي chaque élément في هاد l'ensemble عنده لو سيميتري ديالو صافي ولا لانفيرس على حسب المهم دونك شنو غندير انا غنفيكسي واحد اليمون soit A un élément de l'ensemble I privé de 1 donc غنشيرشي على هاد لو سيميتري ديالو et A' حتى هو élément de I privé de 1 tel que A étoile A' égale à E. نخدمو غير بوحدة صافي علاش حيتاش لا لوا راه سبق لينا بينا راه كوميتاتيف دونك يكفي اننا نخدمو غير بوحدة فيهم صافي والاخرى غنستنتجوها بلا كوميتاتيفيتي داكور الوغ on a A étoile A' égale à l'exponentiel, cela veut dire que exponentielle ln de A fois ln de A' égale exponentielle. Ça fait, on a exponentielle 1. Cela veut dire que quand on a si ln de A, bah c'est كنعرفوا بان اذا كانت اكسبونونسيال د اكس ايغال اكسبونونسيال د ايغريك هادي راه تكافئ ولا ايكيفو بان اكس ايغال ايغريك صافي هي اللي عندي هنا
l'exponentielle égale l'exponentielle, donc هادو اللي كاينين هنا في la puissance sont égaux. Donc ln de a fois ln de a prime égale à 1. انا كنقلب على symétrie ديالو صافي. ها l'élément كنقلب على symétrie ديالو. Cela équivaut que ln de a' égale à 1 sur ln de a. هنا ممكن diviser على ln de a. علاش؟ Parce que a appartient à l'intervalle i privé de 1 différent a différent de 1. Donc ln de a est différent de 0. Donc cela veut dire que a' égale c'est exponentielle de 1 sur ln de a. دونك ها حنا لقينا ا بريم غنشوفوا واش ا بريم ابارتيان لهاد الانترفال هذا صافي غنشوفوا واش ابارتيان يعني غنشوفوا واش هذا ديفيرون هاد اكسبونونسيال دو 1 سور ln دو ا واش ديفيرون دو 1 puisque a différent de 1. Alors, 1 sur ln de a existe, aura différent de 1, de 0 à fond, d'où on a exponentielle de 1 sur ln de a différent de 1, ainsi exponentielle de 1 sur ln de a appartient à l'intervalle i privé du singleton 1. Conclusion, ou là comme conclusion, on peut alors pour chaque élément chaque élément A de l'intervalle i privé de 1, il existe un inverse, ou là, pour chaque élément de 1, il existe exponentielle de 1 sur ln de a tel que a étoile exponentielle de 1 sur ln de a égale exponentielle de 1 sur ln de a étoile a égale à e. هذه علاش car la loi étoile est commutative. دونك يكفي انك تفيريفي غير وحده فيهم الاخرى كتجيب لا كوميتاتيفيتي. دونك conclusion on a montré que donc conclusion, on a montré que la loi étoile, dans la loi étoile, loi composition interne dans l'ensemble I privé de 1. Étoile, on a montré que étoile est associative et commutative
commutative, commutative dans l'ensemble I privé de 1. D'accord? On a montré aussi qu'il existe un élément neutre, E, la loi étoile, admet un élément neutre dans I privé de 1. d'accord. وآخر حاجة مونطريناها هي مونطرينا باللي chaque élément on a chaque élément de I, de l'ensemble I privé de 1 admet un inverse dans l'ensemble I privé de 1. هذا l'inverse هو هذا صافي. دونك هنا غير باش ندويو حتى شويه غير هاد الخاصيات هادو باستثناء هاد لا كوميتاتيفيتي كتبين لنا بان راه ان جروب. الا بينا بان لا لوا كوميتاتيف كنقولوا عليه راه جروب كوميتاتيف. دونك من هادو دو l'ensemble I privé de 1 muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Ok, هذا est un groupe commutatif. Donc la question B, montrer que l'intervalle 1 plus l'infini est un sous-groupe de le groupe commutatif menu de la loi étoile. شنو هو الجروب اللي عندنا هي I privé de 1. Donc شنو عندنا la question B, montrer que l'intervalle 1 plus l'infini est un sous-groupe du groupe l'ensemble est privé de 1 muni de la loi étoile. D'accord. Donc بعدا واحد الحاجه هذا 1 plus l'infini راه كاين هنا. شنو خصنا نمونطري؟ remarquons que l'intervalle 1 plus l'infini est inclus dans l'ensemble I privé du singleton 1. Ça fait? Donc, كاينه واحد لا بروبريتي خصنا نعرفوها. شنو هي؟ انا ندير بها كوم غابيل ولا شي حاجه. غابيل soit G minuscule est un groupe et H inclut une partie de G. Donc H inclus dans G. On dit que H muni de la loi étoile
est un sous-groupe est un sous-groupe est un sous-groupe de G menu de la loi étoile, c'est seulement si H différent de l'ensemble vide. D'accord? Deuxième chose, quel que soit x, y appartient à h carré, on a x étoile y prime appartient à h avec, c'est quoi y prime? Y prime, c'est avec y prime et le symétrie de y dans G. Ça va? Dans G. Donc, خصنا نفيريفيو هاد الشيء هذا. هذا رابيل. المهم رابيل هنايا اللي خصنا نفيريفيو. هذا ما داخلش في الديمونستراسيون غير شنو خصنا نفيريفيو. دونك شنو قلنا هنا؟ اش انكلو دون جي. احنا راه قلنا هنا لانترفال 1 بلس لانفيني راه انكلو في هذا. علاش؟ حيتاش لانترفال اي بريفي دو 1 ما ممكن نعاودو هنايا. On a l'intervalle 1 plus l'infini inclus dans I privé de l'ensemble 1 du singleton 1 car شنو هو هاد l'ensemble هذا؟ هو c'est 0 1 union 1 plus l'infini. صافي؟ دونك ها هو هاد l'intervalle هذا كاين هنايا. مزيان. أول حاجة ainsi l'intervalle 1 plus l'infini pas différent de l'ensemble vide. ما évident هادي كاين هنا لي زيليمون جوج ثلاثة وحنا غاديين. ثالث حاجة خصنا نفيريفيو هادي. اوكي خصنا نفيريفيو هادي. دونك انا المهم خدامين هنا ب ا و بي. دونك غندير سوا ا اي بي. دونك شكون اللي كيلعب لي الدور ديال اش هنايا؟ هو لانترفال 1 بلس لانفيني. سوا ا اي بي deux éléments soit A et B, deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini, ça fait de 1 plus l'infini. Donc, je vais montrer. Je vais montrer. Je vais montrer. باللي هذه غير باش نشرح. Je dois montrer باش نادابتيو. Je dois adapter cela pour la proposition. Donc, je dois montrer que A étoile B prime appartient à l'intervalle 1 plus l'infini avec B prime le symétrie de ou bien هنا باش خدامين. دونك غنقول لو سيميتري. دونك لو سيميتري عندي هنايا انا باش هادي سيميتري جينيرال. دونك هنا خدامين هو لانفيرس. صافي افيك بي بريم لانفيرس دو بي دون شنو شكون اللي كيلعب الدور ديال الجي انا؟ هو لونسومبل اي بريفي دو 1. صافي هادشي اللي خصني نوصل ليه. هادي اللي خصني نمونطريها.
Donc A. شنو هو le symétrie de B dans cet ensemble A étoile B prime, A étoile B prime égale, c'est exponentiel ln de A fois ln de B prime. شنو هو le symétrie de B prime. Donc احنا سبق لينا شنو هو pour فهاد l'ensemble هذا احنا بينا شنو هو le symétrie هو exponentiel de 1 sur ln de A. Donc B prime est-ce qu'on est exponentiel ln de A fois ln B prime هو le symétrie de A dans cet ensemble. شنو هو le symétrie ديالو هو exponentiel de 1 sur ln de B. Donc c'est exponentiel de 1 sur ln de B. C'est exponentiel ln de A fois 1 sur ln de B, car ln exponentielle de U, c'est U, d'accord? Qui est égal, c'est exponentiel ln de A sur ln de B. ولكن شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نشوفو بلي هادي خصنا نشوفو واش هادي راها appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. صافي؟ نجي لهنا نكمل هنايا. يعني خصنا نبينو بلي هاد الشي هذا كي appartient à l'intervalle. On a شنو عندنا A و B فين كاينين؟ A et B راه كاينين في هاد الانترفال. On a راه فيكسيناهم. On a A appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ou si et B حتى هو appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. صافي؟ إلا كانوا appartient à l'intervalle 1 plus l'infini شنو معناتها؟ Donc A supérieur strictement à 1 et B aussi supérieur strictement à 1. يعني ln de A راها positif et ln de B راها حتى هي positif. Alors d'où ln de A sur ln de B supérieur strictement à 0. Si elle est supérieure strictement à 0, alors exponentielle de ln de A sur ln de B supérieur strictement à 1. Ça fait, entre l'exponentielle et l'abjuge, donc avec exponentielle 0 supérieur, exponentielle 0 c'est 1, car l'exponentielle est une fonction croissante. Je ne y ai dit ln de A sur ln de B, ln de A sur ln de B, il y a A étoile B'. C'est-à-dire que exponentielle ln de A sur ln de B appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ainsi, A étoile B' appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça fait, donc on a montré que A B' appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc la démonstration, je sais qu'on fait. C'est qu'on fait غير هادشي وهادشي هذا. هادو اللي داير هنا غير داير رابيل شنو غنحتاجو فيهم. Conclusion.
1 plus l'infini, l'ensemble 1 plus l'infini est un sous-groupe de ensemble I du groupe commutatif I privé de 1. Menu de la loi étoile. صافي هذا مينو دو لا لوا ايطوال. ولا ممكن تمشي تمونطري هذا ايتان جروب هو نيت براسو، ولكن عاوتاني غتاخد بزاف د الوقت، استعمل في شي حاجه داز. دونك هادي لابارتي 1 ساليناها، غندوزو لابارتي ديال لي ماتريس. دونك لابارتي ديال لي ماتريس شنو فيها؟ لابارتي 2 صافي، لابارتي 2 ديال لي ماتريس عندنا واحد لا ماتريس نحاولو نكتبوها هنايا، واحد لا ماتريس ا هي 1 موان 1 موان 2 1 موان 1 موان 2 موان 2 2 0. كيسيون الاولى قالوا لنا كالكولي ا او كاري اي ا على بويسونس 3. كالكولي a au carré à la puissance 3. Donc a au carré شنو هي؟ c'est a multiplié par a. صافي égal. نكتبها بعد على ماتريس ديالنا هي واحد ناقص واحد. 1 moins 1 moins 2 1 moins 1 moins 2 moins 2 2 0 fois la même matrice, donc 1 moins 1 moins 2 1 moins 1 moins 2 moins 2 2 0. Donc كيفاش كنديروا الكالكول برودوي؟ كيفاش كنديروا؟ كناخذوا هاد لا ليني في هاد لا كولون، هاد لا ليني ملتيبلي بار سيت كولون، دونك 1 فوا 1 صافي هي اللي كنديروا هنايا، هادي في هادي 1 فوا موان 1 بلس 1 فوا موان 1 صافي. عاود هادي في هادي دونك غتجينا موان 2 ملتيبلي بار موان 2. دونك درت هادي في هادي، عاوتاني غنجي في هنايا عاود غتجيني هادي في هادي. دونك باش ما انا غير شرحت لكم الطريقه انا في الاول، من بعد غنبقى ندير الكالكول. دونك 1 فوا 1 سي 1 بلس عاود عندي 1 موان 1 دونك غتجيني هنا موان 1 موان 2 في موان 2 دونك غتجيني بلس 4. عاود هاد لا ليني في هاد لا كولون 1 في موان 2 دونك سي موان 2 1 في 2 دونك بلس 2 وهنا غتجيك 0 بلس 0 دونك ما كاينلاش. غندوزو دابا لا ليني الثانيه، غنديرو هاد لا ليني الثانيه في لا ليني الثانيه في الكولون الاولى صافي. دونك غتجيني موان 1 فوا موان 1 سي 1. عاود هاد لا ليني في هاد لا كولون دونك غتجيني هادي هنا قلت هادي في هادي دونك غتجيني موان 1 في 1 سي موان 1. هنا غتجيني موان 1 في 1 موان 1 في موان 1 دونك بلس 1. دونك عاود غتجيك هادي في هادي جوج في ناقص جوج 2 فوا موان 2 سي موان 4. بالنسبة لهادي غنديرو لا دوزيام ليني فوا لا دوزيام كولون دونك موان 1 في 1 سي موان 1 موان 1 في موان 1 سي بلس 1 2 fois moins 2 c'est moins 4. D'accord. Troisième, donc مازال ما سالنيش هاد la deuxième ligne fois la troisième colonne. Donc moins 1 fois moins 2 c'est 2 moins 1 fois 2 c'est moins 2 ça c'est 0 plus 0 دائما. غنصوبو لا ليني التالية troisième ligne دونك غتكون عندك هنا هاد لا لين ملتيبلي بار سيت كولون دونك غتجينا موان 2 فوا 1 سي موان 2 موان 2 فوا موان 1 بلس 2 نا 0 عاوتاني موان 2 هاد لا لين في لا تروازيام لين في دوزيام كولون دونك موان 2 فوا 1 سي موان 2
Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. هنا غتكون plus 0. عاوتاني هنا آخر وحدة. Donc moins 2 fois moins 2, c'est plus 4. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. On a plus 0. On va نحسبو هادشي هذا. 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 moins 1, c'est 0. Donc غتبقى لنا هنا شحال؟ 4. هنا moins 1 plus 1, 0. غتبقى moins 4. هنا 0. 4. Moins 1 plus 1, 0. Donc هنا غتكون moins 4. هنا غتكون 0. 0. هنا غتكون 0. لاحظ. 0 0 0. احنا حسبنا a au carré. ندوزو ل a à la puissance 3. a à la puissance 3 هي a au carré multiplié par a égal. غنكتب a au carré ديالي c'est 4 moins 4 0. 4 moins 4 0. وهادو خلا هنا 0 0 0 multiplié par a هي 1. 1 moins 1 moins 2. 1 moins 1 moins 2. Moins 2 2 0. صافي. عاود نفس الحاجة. هاد لا لين فهاد لا كولون. دونك غتجينا 4 في 1 4. 4 في ناقص 4 multiplié par moins 1 c'est moins 4. 0 plus 0. Première ligne, deuxième colonne. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Et 0, plus 0, toujours. Première ligne, troisième colonne. Donc 4 fois moins 2, c'est moins 8. 4 fois 2, plus 8, plus 0. Moins 4, deuxième ligne, première colonne. Donc, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Moins 4 fois moins 1, c'est 4, plus 4, 0. Deuxième ligne, deuxième colonne. Moins 4 fois 1, c'est moins 4. Moins 4 fois moins 1, c'est plus 4, plus 0. Deuxième ligne, troisième colonne. Donc, moins 4 fois moins 2, c'est 8. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Plus 0. Troisième ligne, c'est 0, 0, 0. Donc, moins 4 plus 4. Donc, 0. Et là, c'est 0, 0. Même chose ici, 0. Moins 4 plus 4, 0, 0. Moins 8 plus 8, c'est 0. 8 moins 8, 0, 0. Donc, a à la puissance 3 égale la matrice nulle. Dernière question. En déduire que la matrice A est non inversible. Et non inversible. Donc, كيفاش غنمونطري على هذا السؤال هذا؟ ساهل. غنمشيو بلابسيو. Supposons وغنلقاو contradiction. Supposons que la matrice A est inversible. Supposons que la matrice A est inversible dans l'ensemble des matrices carrées. Donc, à coefficient dans R. Supposons qu'il est inversible. Cela veut dire qu'il existe. Il existe A-1 appartient
à l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans R, tel que A fois A moins 1 égale la matrice identité. Donc, la matrice identité, راكم عارفينها. La matrice identité, عندنا هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. صافي؟ هذه هي la matrice identité عندنا. Donc, هذا غير كتذكير وصافي شنو هي la matrice identité. C'est un rappel. Je vais multiplier ici par A au carré et aussi par A au carré. Alors, A au carré fois A moins 1 égale A au carré fois I. Cela veut dire que A à la puissance 3 fois I moins 1, la matrice identité, A au carré fois I, donc c'est A au carré. Donc, شوف هاد la matrice identité راه بحال لو رول ديال ان ملي كنقولوا شي ان اللي هو ليليمون نوتر كنقولوا 1 مثلا 1 multiplié par x égale à x حيتاش 1 هو ليليمون نوتر اي عدد كنضربو في واحد دونك شكون كيلعب لينا الدور ديال الان بالنسبه لي ماتريس هي هاد الاي هادي هي لا ماتريس ديدونتيتي. دونك اي حاجه ضربتيها في شي ماتريس اي حاجه هاد الاي واخا ضربها في شي ماتريس كتبقى كتساوي نفسها صافي. a fois i c'est i, a au carré fois i, donc c'est a au carré. Or a à la puissance 3 شنو هي la matrice nulle كلها زيرويات صافي. دونك شغيولي عندنا هنا بحايله هادي زيرو في هاد لا ماتريس. دونك a au carré égale à la matrice هذه la matrice nulle. Absurde car A au carré est différent de la matrice nulle. هي راح نحسبناها هنا car A au carré اش كتساوي 4 moins 4 0 0 0 0. Donc l'hypothèse باش بديناها راه غلطة. D'où A est non inversible. A est non inversible dans l'ensemble. صافي. وهنا كيتسالى الكوريكسيون ديال هاد ليكزيرس هذا. كنتمنى نكون انا وصلت لكم شي حاجه وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله. ودابا نديرو التصحيح ديال الامتحانات الاخرين ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.